Zdravo ljudi! Reći ću vam da se nalazim u jednoj od najbogatijih država na svetu. Možda to nećete uspjeti da shvatite po kadrovima iza mene. Ali, ako vam kažem da se nalazim u Izraelu, onda će vam biti sasvim jasno da sam u pravu. Dakle, narednih dana obilazimo Izrael. Pogledajte u nastavku šta sve interesantno možete ovdje da vidite i nešto novo da naučite. Da li znate gdje se tačno nalazi Izrael? Izrael je bliskoistočna zemlja smeštena u jugozapadnoj Aziji na istočnoj obali Sredozemnog mora. Pored Sredozemnog mora, Izrael izlazi i na Mrtvo more kao i na Akabski zaliv. Graniči se sa Libanom na severu, Sirijom na severoistoku, Jordanom na istoku i Egiptom na jugozapadu. Oko teritorija ove zemlje vekovima unazad se vode velike borbe. Posljednjih stotinak godina najveća sporenja su između Izraelaca Jevreja i Palestinaca Arapa koji žive na delu teritorije pod nazivom Zapadna obala, jer i jedni i drugi smatraju da baš njima pripada celokupna teritorija Izraela i Zapadne obale. I oko glavnog grada Izraela postojale su brojne diskusije i rasprave. Izrael je za glavni grad proglasio Jerusalim, ali su se Palestinci pobunili protiv te odluke jer jedan deo Jerusalima pripada muslimanima. Iako nisu sve zemlje priznale Jerusalim za glavni grad Izraela, Amerika jeste. Te je Jerusalim danas glavni grad Izraela i tamo se nalaze sve najznačajnije državne institucije kao što su parlament, vlada i brojna ministarstva. Jerusalim danas broji oko 900.000 stanovnika. To je jedinstven grad koji je posvećen religiji, kulturi i istoriji mnogih naroda i vere. U Izraelu trenutno živi oko 9 miliona stanovnika. To je zemlja sa jednom od najvećih stopa rasta stanovništva u svetu sa oko 2,1% godišnje. Većina stanovništva u Izraelu su Jevreji sa oko 75% stanovništva. Pored Jevreja, oko 20% stanovništva čine Arapi, uglavnom Palestinci. Ostatak stanovništva čine druge manjine, kao što su Jermeni, Rusi, Indijci, Filipinci. Sigurno najpopularnija turistička destinacija Izraela jeste Jerusalim, koji je sveti grad za tri najveće svetske religije, za hrišćansku, jevrijsku i muslimansku, kao i za mnoge njihove frakcije. To je razlog što ćete u Jerusalimu vidjeti najrazličitije nacije sveta. Osnova hrišćanstva je vezana za život Isusa Hrista, koji je najveći deo svog života i delovanja proveo na teritoriji današnjeg Izraela. Te, ukoliko želite da prođete sve te tačke i upoznate se sa njegovim životom, pored Jerusalima i Vitlejema, koji se nalazi na 10 do 12 km od Jerusalima, treba uključiti i obilazak Nazareta i Galilejskog jezera. Izrael posjeduje 3 aerodroma koji su namenjeni za međunarodne letove, i to u Tel Avivu, Haifi i Eilatu. Za nas iz Srbije najprihvatljiviji je aerodrom u Tel Avivu, posebno uzimajući u obzir činjenicu da od aprila meseca Air Srbija uvodi redovnu avioliniju ka ovom gradu. Kada smo mi išli, nije funkcionisala, te smo leteli preko Istanbula. Nama Srbima po trenutno važećim pravilima nije potrebna viza za ulazak u Izrael. Ali, ono što morate znati pre nego što krenete jeste da su policijske kontrole za ulazak u Izrael prilično stroge i da su mnogi naši državljani išli na intervjue, a pojedini bili čak i deportovani nazad u Srbiju bez odobravanja vize za ulazak u Izrael. Mi smo išli kao turistička grupa sa turističkom agencijom iz Beograda, koja je imala svoju posredničku agenciju u Izraelu i nismo imali nikakvih problema. Ukoliko planirate odlazak u Izrael,
Možete nas kontaktirati preko Instagrama, pa ćemo vam proslediti informacije koje smo dobili od onih koji su morali da idu na detaljnije intervjue. Po prelasku granice dobija se papirić koji predstavlja vašu vizu za ulazak i koji morate sve vreme vašeg putovanja imati kod sebe. Ukoliko planirate duže rute sa prelaskom iz Izraela u Jordan, obavezno proverite na kojim graničnim prelazima je dozvoljen prelaz stranim turistima, jer nije dozvoljen na svakom. Također, ukoliko iz Tel Aviva ili Jerusalima planirate odlazak u Vitlejem radi posjete crkve rođenja Isusa Hrista, važno će vam biti da znate da se Vitlejem teritorijalno nalazi u Palestini, koja je od Izraela ograđena zidom i da ćete proći kroz checkpoint, odnosno kontrolni punkt, gdje vas mogu zaustaviti i legitimisati. Nas su legitimisali jednom prilikom kada su službenici policije i vojske prošli kroz autobus i pregledali nam pasoše. Sve je bilo u redu, te su nas pustili da nastavimo put dalje. U jevrejskoj tradiciji Šabat je od davnina sveti dan odmora, koji počinje u petak uveče i završava se u subotu uveče, što praktično znači da ne rade od petka od 3-4 popodne pa sve do nedelje, koja im je prvi radni dan. Šabat se smatra jednim od najsvetijih dana u jevrejskoj veri i Jevreji ga obeležavaju tako što se odriču rada, paljenja vatre, putovanja i vožnje vozila, kuvanja i pečenja hrane, korištenje novca, poslova održavanja i svih svetovnih aktivnosti, uključujući i korištenje električne energije. Tokom Šabata Jevreji se odriču svakodnevnih aktivnosti i posvećuju se molitvi, porodici, odmoru i slavlju. Šabat se obeležava kroz različite obrede koji uključuju čitanje Tore, molitve, zajedničke obroke, posebno pripremljenu hranu, svećnjak koji se pali u petak uveče, oblačenje posebne odeće i odlazak u sinagogu. Mi smo u petak sleteli u Tel Aviv i s obzirom da je bio Šabat, to se odrazilo na dosta manji broj radnika na aerodromu, te je i to bio verovatno još jedan od razloga našeg lakšeg ulaska u zemlju. Dakle, može vam olakšati ulazak u zemlju činjenica da je Šabat, ali u tom slučaju obavezno organizujte prevoz od aerodroma do Tel Aviva ili do Jerusalima i Vitlejema, jer nikakav javni prevoz ne radi, a ne rade ni taksisti. Bićete u velikom problemu ukoliko prevoz tražite na Šabat. Ne znam da li ste znali podatak, ali ekonomija Izraela je jedna od najsnažnijih u svetu. Izrael ima visoko razvijenu industrijsku i tehnološku ekonomiju i poznat je po svojim inovacijama i visokom stepenu obrazovanja stanovništva. Iako priroda nije bila baš mnogo blagonaklona prema Izraelu, jer su to pretežno pustinjski i kršoviti predeli koji nemaju vodu, to ih nije sprečilo da velikim inovacijama u desolizaciji vode, čišćenju otpadnih voda i izradi i postavljanju sistema za navodnjavanje uspeju da se bave poljoprivredom i da im postane jedna od glavnih privrednih grana. U Izraelu se proizvode različiti poljoprivredni proizvodi, i to žito, pšenica, kukuruz i ječam, kao i povrće, voće, cveće, žitarice, mleko i meso. Među najvažnijim proizvodima su citrusno voće, kao što su pomorandže i limuni, kao i paradajz, paprike, krastavci i drugo povrće. Također proizvode i velike količine cveća, posebno ciklama i ljiljana, koje izvoze u mnoge zemlje. Pored ovih privrednih grana značajne su i prerađivačka industrija, turizam i usluge. Izrael također ima i jednu od najvećih start-up scena na svetu. Jednu od najsnažnijih ekonomija sveta prate i takve plate. Prosečna
Neto plata u Izraelu iznosi oko 3300 američkih dolara mesečno, dok je prosječna plata intelektualaca oko 4800 američkih dolara. Minimalna cena rada je $11 po satu. Osnovna penzija, bez dodataka u koje spada i broj godina radnog staža, u Izraelu je u rasponu od 400 do 800 američkih dolara mesečno, a kada se sve obračuna zajedno sa svim dodacima, prosječna penzija se kreće u rasponu od 2500 do 3000 dolara mesečno. Prosječna mesečna potrošačka korpa za jednu osobu u Izraelu iznosi oko 1100 američkih dolara, a za četvoročlanu porodicu potrebno je izdvojiti oko 3600 dolara, sve to bez rentiranja nekretnina. Nacionalna valuta Izraela jeste izraelski šekel. 50 evra po 3,62 šekela je ukupno 181 šekel. Za 50 evra dobio se 181 šekel i pritom je potrebno da im date pasoš. Iz priloženog se može zaključiti da je Izrael u odnosu na prosječne srpske standarde prilično skupa zemlja. Na sajtu Numbeo može se pronaći statistički podatak da su troškovi života u Izraelu veći za 95% u odnosu na one u Srbiji. Zato, u cilju minimiziranja troškova obilaska ove zemlje, preporučujemo vam da prilikom biranja smeštaja ozbiljno uzmete u obzir uplatu polupansiona, jer onda nećete morati da razmišljate previše o hrani i plaćati šavarme, odnosno girose u fast foodu 15 evra, kao što se to nama jednom prilikom dogodilo. Inače, šavarma je, pored falafela, jedna od najjeftinijih obroka koje možete pojesti na ulici. Na sve ovo potrebno je dodati i troškove pića. Izrael veoma mnogo polaže na obrazovanje svojih građana. Smatraju da samo znanje i veštine pojedinca mogu unaprediti njihovu državu. Tumačeći svoju istoriju, došli su do zaključka da su u prošlosti zbog materijalnih dobara uvek bili proganjani, pljačkani i ubijani, te su shvatili da ukoliko imaju znanje niko ne može da im uzme, a moraju da plate da bi mogli da dobiju to znanje ukoliko im je potrebno. Na taj način će zavisiti od Izraelaca. Zato u Izraelu postoji veoma visok nivo obrazovanja, sa oko 45% stanovništva sa visokom stručnom spremom. Ovo je jedna od najviših stopa u svetu po glavi stanovnika. Stopa nepismenosti je vrlo niska, sa samo oko 1% stanovništva koje nema osnovno obrazovanje. Ovo je jedna od najnižih stopa nepismenosti u svetu. Prosječna plata nastavnika u srednjoj školi u Izraelu se kreće u rasponu od 2800 do 3800 američkih dolara mesečno. Obrazovanje je obavezno za svu decu od 6 do 18 godina, a većina ljudi u Izraelu ima osnovno, srednje ili visoko obrazovanje. Postoji javno obrazovanje koje je besplatno i dostupno svim stanovnicima Izraela i privatno koje podrazumeva plaćanje školarine. Javno obrazovanje u Izraelu obuhvata osnovnu školu od 1. do 6. razreda i srednju školu od 7. do 12. razreda. Nakon završetka srednje škole, učenici mogu da nastave školovanje na visokoškolskim ustanovama ili da se prijave za vojsku. Osnovno obrazovanje i srednje obrazovanje je obavezno za sve učenike u Izraelu od 5. do 18. godine. Visoko obrazovanje se sastoji od pohađanja univerziteta, odnosno fakulteta. Izraelski sistem obrazovanja se bazira na hebrejskom jeziku, iako postoje škole sa nastavom na drugim jezicima kao što su engleski, arapski i ruski. Najtraženija zanimanja su ona koja se odnose na tehnologiju, inženjering, medicinu, obrazovanje i usluge. Sva lica koja imaju preko 18 godina imaju obavezu služenja vojnog roka, kako mladići, tako i devojke.
Mladići vojni rok služe 2 godine i 8 meseci, a devojke 2 godine. Neretko ćete ih i vidjeti na ulicama kako patroliraju. Za vreme služenja vojnog roka oni primaju platu koja iznosi oko $1000. Zdravstveni sistem u Izraelu se smatra jednim od najboljih na svetu i pruža visoko kvalitetnu zdravstvenu zaštitu stanovništvu. Sistem finansiraju država i zdravstveno osiguranje koje se plaća od strane zaposlenih i nezaposlenih osoba. Zdravstvene usluge su dostupne na mreži javnih i privatnih bolnica i klinika širom zemlje. Izrael ima jednu od najvećih stopa stručnjaka u zdravstvenom sektoru na svetu i smatra se liderom u oblasti medicinskih istraživanja i tehnologije. U skladu sa tim treba napomenuti i da su cene zdravstvenih usluga u Izraelu prilično visoke u odnosu na mnoge druge zemlje. Kvalitetan zdravstveni sistem doprineo je i tome da je prosječni životni vek u Izraelu 84 godine. Prosječna plata doktora u Izraelu variraju prema oblasti rada, iskustvu i drugim faktorima. U proseku se kreće oko $6.000 američkih dolara mesečno. Za kraj sledi odgovor na jedno od najčešćih pitanja koje smo dobijali. To jeste da li je bezbedno posetiti Izrael i kako smo se mi osjećali. Iako sasvim sigurno često na vestima možete čuti informaciju o nekom napadu u Izraelu, mi se ni jednog trenutka nismo osjetile nebezbedno u turističkim delovima zemlje koje smo obilazili. Na ulicama ima policije i vojske u punoj opremi, ali turiste niko ne uznemirava. Postoje i provere, skeneri torbi i rančeva na ulasku u najveće atrakcije. U Izraelu je uopšteno nizak stepen kriminaliteta i ova država se smatra jednom od najsigurnijih zemalja u svetu sa niskim stopama nasilja i kriminala. Sve ukupno, Izrael se smatra sigurnom zemljom za život i putovanje. Međutim, kao i u svim zemljama, preporučuje se opreznost i poštovanje lokalnih zakona i običaja, kretanje poznatim rutama i destinacijama kako bi se smanjili rizici od neželjenih situacija. Ovo su bile osnovne informacije koje će vam omogućiti da steknete neku prvu sliku o Izraelu, a posebno će vam značiti ukoliko planirate putovanje u ovu zemlju. U narednim nedeljama na našem kanalu objavit ćemo ostale videoklipove sa našeg putovanja iz Izraela i Jordana. Naravno, kao i uvek, ako imate neka pitanja, možete ih slobodno postaviti u komentarima ispod opisa ovog videa. Ukoliko želite da podržite naš rad, to možete učiniti na taj način što ćete zapratiti naš kanal, komentarisati videoklipove i deliti ih. Veliki pozdrav!